आलोचना करिबा आमे पूर्व पीरियड रे कोन पढिथिले। आमे पूर्व पीरियड रे मूर्तिका संबल विषय रे पढिथिले। भारत रे मूर्तिकार वितरण पढिथिले जे भारत रो को अंचल रे को मूर्तिका मिलि थाए। को मूर्तिका पट्टु मूर्तिका, लाल ओ पीत मूर्तिका, कृष्णकार्पास मूर्तिका, लैटेराइट मूर्तिका, पार्वत्य मूर्तिका, मरुस्थली मूर्तिका, लुणा ओ क्षारीय मूर्तिका, पीट ओ जैव मूर्तिका को अंचल रे मिलि थाए आमे आलोचना करथिले। सेमिति ओडिसा रो विभिन्न अंचल रे को मूर्तिका मिलि थाए ताकू मध्ये आलोचना करथिले। जेमिति नदी उपत्यका रे पट्टु मूर्तिका मिलि थाए, पर्वतमाला रो पाददेश रे लैटेराइट मूर्तिका मिलि थाए। ए सब मध्ये आलोचना करथिले। आमे मूर्तिकार व्यवहार मध्ये पढिथिले। मूर्तिका को आमे को कार्य रे व्यवहार करंती, जेमिति कृषि कार्य रे व्यवहार करंती, गृह निर्माण रे व्यवहार करंती, विभिन्न प्रकार पात्र ओ माटी कंढेई ए सब रे मध्ये व्यवहार करंती। तापरे आमे मूर्तिका संरक्षण मध्ये पढिथिले। मूर्तिका को आमे वृक्षरोपण माध्यम रे मूर्तिका संरक्षण करि परिबा। पत्थर बंध, नदी स्रोतर प्रभाव को रोकी पत्थर बंध माध्यम रे स्रोतर प्रभाव को कमाई मध्ये मूर्तिका संरक्षण करा जाय पारे। हुडा बंध सहाय्य रे मध्ये मूर्तिका संरक्षण करा जाय पारे। पर्यायक्रमिक कृषि करी मध्ये मूर्तिका संरक्षण करा जाय परिबो। पवनर विपरीत दिगरे वृक्षरोपण करी मध्ये मूर्तिका संरक्षण करा जाय परिबो। आपरे आज आमे जल संबल विषय रे पढिबा। पिला माने तमे माने समस्त जानिछ जल आम दैनंदिन जीवन रे केते महत्व रखि थाए। आमे सकाळू उठिबा ठारू बिछणारू उठिबा ठारू पुणी बिछणा रे सोइबा पर्यंत आमे जल को केते व्यवहार करंती तमे माने समस्त जानिथिबो। ताहले आमे आज एही जल संबल विषय रे पढिबा। जल ओ एहार वितरण प्रथमे पढिबा। पिला माने तमे माने सब जानि आश्चर्य हबो जे 1975 मसिया रे केवल मनुष्य व्यवहार पई वार्षिक 3850 घन किमी जल खर्च हेउथला, किंतु 2000 मसिया बेलकु ताहा 6000 घन किमी को वृद्धि पाइछि। मात्र 25 वर्ष मध्य रे एहार परिमाण द्विगुणित हो जाइछि। ताहले व्यवहार एते मात्रा रे आमे जल को करूछंती। ताहले आमे जानिबा जे एही जल आम जीवन रे केते महत्व रखि थाए। प्रथमे से विषय रे आमे आलोचना करिबा। जेमिति कि आमे पूर्वरु पढिथिले जे पृथ्वी रे समुदाय 29 भाग होछि स्थल भाग ओ 71 भाग होछि जल भाग। तेणु पृथ्वी को जलीय ग्रह बोली कुहा जाय थाए। महाकाश रु एहार रूप मध्य नील देखा जाए। एहाकू नील ग्रह मध्य कुहा जाए, कारण एथिरे बेसी भाग जल अछि ओ कम भाग स्थल अछि। पृथ्वीर समस्त जलभाग विभिन्न महासागर रे विभक्त होइकी रही थाए। महासागर गुड़िक नाम तमे मन थिबो। प्रशांत महासागर, भारत महासागर, उत्तर महासागर, दक्षिण महासागर, आटलांटिक महासागर और सागर गुड़िक होछि बंगोपसागर, आरब सागर। ए गुड़िक रे जल अधिक परिमाण रे रही थाए। अनुमान करा जाय जे 300 कोटी वर्ष रु 500 कोटी वर्ष पूर्व जीव जगत सृष्टि होइथिला। एई जलभाग सृष्टि होइथिला। एई जलभाग रे तेणु एते दिन धरी जेहेतु सृष्टि होइछि तेणु विभिन्न प्रकार जीव एठारे वास करिथांती। छोट माछ ठारू आरंभ करी विशालकाय तिमि पर्यंत शंख, शामुका एसबु जीव एही समुद्र जल रे वास करिथांती। ता सहित विभिन्न प्रकार छोट उद्भिद ठारू आरंभ करी बड़ बड़ उद्भिद पर्यंत एही समुद्र जल रे देखा जाय थाए। किंतु एई जल जेहेतु लुणिया, तमे माने समस्त जानिथिबो जे समुद्र जल लुणिया, तेणु आमे एहाकू कोनोसी कार्य रे व्यवहार करि पारुना। मनुष्यर व्यवहार उपयोगी नुह। पृथ्वी रे मिलुथबा समस्त जलर मात्र 2.7 भाग होछि मधुर जल। सेतिकी भाग आमे व्यवहार करिया। पुणी सेतिरु 70% भाग अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और उच्च पर्वत शिखर मानकरे बरफ चादर आकार रे रहिछि, जाहाकू व्यवहार करा जाय परिबो नाही। पृथ्वी रे मिलुथबा मधुर जलर 70% मात्र 1 भाग मनुष्यर व्यवहार रे लागि थाए। साधारणतः भूगर्भस्थ जल रूपे भूतल रे रही थाए, जाहाकू आमे माने कूप, नलकूप आदि द्वारा आमे याकू संग्रह करि थाउ आउ निजर व्यवहार रे लगेइ थाउ। यह साधारणतः भूगर्भस्थ जल रूपे परिचित। पुणी भूपृष्ठस्थ जल रूपे नदी मानकरे जल रहिछि, ह्रद मानकरे जल रहिछि, किंबा जलीय बाष्प आकार रे आमर वायुमंडल रे रही थाए, झरणा आकार रे मध्य रही थाए। किंतु एही कारणरू मधुर जल पृथ्वी रे एक अति मूल्यवान संबल होई थाए। पृथ्वी रे थिबा समस्त जलर मोट परिमाण किंतु सबबेले समान होइकी रही थाए। केमिति संबल समान होइकी रही थाए? ताले एहाकू आमे जल चक्र रु ठीक भाबरे बुझी परिबा। ताले जल चक्र कोन? तमे माने घरे रोसेई होतुला बेले लक्ष्य करिथिबो जे
ରୋଷେଇ ପାତ୍ରରୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଷ୍ମତା ପାଇ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟତାପର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇକି ଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଏସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବଳକା ଜଳକୁ ବାଷ୍ପମୋଚନ ଆକାରରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଯାହା ପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଓ ହିମପାତ ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ବର୍ଷଣ ହେବା ପରେ ପତିତ ବର୍ଷଣର ବାଷ୍ପୀଭବନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥାଏ, ବର୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳରୁ ବାଷ୍ପମୋଚନ ଓ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକାରୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ମୃତ୍ତିକାରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତାପରୁ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଜଳାଶୟ ହ୍ରଦରୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଜଳାଶୟ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଏସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ନଦୀରୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ପ୍ରବାହ, ସାଗର, ମହାସାଗର ଏସବୁରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମହାସାଗର ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୁଏ। ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁର ଗତି। ଏହି ବାୟୁ ଗତି କରିଥାଏ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ, ଯାଇ ସେଠି ବାଦଲ ଆକାରରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଘନୀଭବନ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଏହା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଜଳ ଭାରି ଜିନିଷ, ସେ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତଳକୁ ଖସିବ। ତାହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପୁଣି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୁନଶ୍ଚ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମର ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସାଗର, ମହାସାଗର, ଜଳାଶୟ ହ୍ରଦରେ ମିଶିଲା। ପୁଣି ସେଠୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ଆସିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ଚକ୍ରାକାର ପଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ବାଷ୍ପ ହୁଏ, ପୁଣି ସେଠି ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୁନଶ୍ଚ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ଚକ୍ରାକାର ପଥରେ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଜଳଚକ୍ର କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଜଳଚକ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ କିପରି ଭାବରେ ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇରାବତୀ, ହୋୟାଙ୍ଗହୋ, ସିକିଆଙ୍ଗ, ଓବ୍, ଇନ୍ସି, ଲେନା, ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍, ଭଲ୍ଗା, ରାଇନ୍, ରୋନ୍, ମିସୋରୀ, ମିସିସିପି, ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ, ଆମାଜନ, ପାରାନା, ପାରାଗୁଏ, ନୀଳନଦୀ, କଙ୍ଗୋ, ମରେଡାରେ ଏସବୁ ନଦୀ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରାଲ, ବୈକାଲ, କାସ୍ପିଆନ, ଇରି, ଓଣ୍ଟାରିଓ, ସୁପେରିୟର, ମିଚିଗାନ, ହ୍ୟୁରନ୍, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ଆଲବର୍ଟ, ଏଡୱାର୍ଡ ଏସବୁ ଅଛି ହ୍ରଦ ରୂପରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଇରାବତୀ ନଦୀର ଗତିପଥ। ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମିଆଁମାର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଛି, ମିଆଁମାର ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏଠୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଇରାବତୀ ନଦୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଏଇ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଇରାବତୀ ନଦୀ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ହୋୟାଙ୍ଗହୋ ନଦୀ, ଯାହା ଚୀନରେ ଅଛି। ହୋୟାଙ୍ଗହୋ ନଦୀର ଗତିପଥ। ଏ ହେଉଛି ଓବ୍ ନଦୀ, ଯାହା ରୁଷିଆରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ସି ନଦୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମାଜନ ନଦୀ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ଆମାଜନ ନଦୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମାଜନ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଛି? ବ୍ରାଜିଲ, ବୋଲିଭିଆ, ଭେନେଜୁଏଲା, କଲମ୍ବିଆ, ପେରୁ, ଇକ୍ୱେଡର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆମାଜନ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳ ନଦୀ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ, କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଦେଖିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ, ଇଏ ହେଉଛି କଙ୍ଗୋ ନଦୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ନଦୀ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଶତଦ୍ରୁ, ରାବି, ବିତସ୍ତା ଆଦି ନଦୀ ରହିଛି। ହ୍ରଦରେ ଚିଲିକା, ଡାଲ, ସମ୍ବର ଏସବୁ ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲ ହ୍ରଦ, ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବର ହ୍ରଦ, ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହାର ଜଳ ଲୁଣିଆ ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ। ଇଏ ହେଉଛି 230 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୃତ।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଏସବୁ ନଦୀ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଆଉ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଣିଆ ଅଟେ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି? ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏସବୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏହାର ଜଳ ଲୁଣିଆ, କାରଣ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଯାହା କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜଳ ହେଉଛି ମଧୁର। ଇଏ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳର ହ୍ରଦ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।